মোটরসাইকেল চালকদের শিক্ষা দিতে রাস্তায় নেমেছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বেশিরভাগ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রাইভেট বাসের আশেপাশে চাকার ধাক্কা লেগে। পুলিশ কর্মীরা মোটরসাইকেল চালকদের প্রাইভেট বাসের চালকের আসনে বসে দেখতে অনুরোধ করেছেন যে তারা ওই স্থানে রাখা তাদের বাইকগুলি দেখতে পাচ্ছেন কিনা। চালকের আসনে বসে থাকা বাইকারদের কেউই তাদের বাইক দেখতে পাননি। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হয়েছেন একাধিক মোটরসাইকেল চালকরা। সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক নীলেশ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে এই বার্তাটি বেশিরভাগ গাড়ি চালকের কাছে পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে এই ধরনের অনুশীলন করা হবে। हम लोग जब स्कूटर लेके जाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, बहुत टाइम होता है कि हम लोग बस के पास आके खड़े होते हैं। मान लीजिए सिग्नल है, बस के पास खड़े हो गए हम लोग, वी आर फीलिंग के हम लोग को दिख रहा है बट बस ड्राइवर देख नहीं पा रहे। अभी बस को मान लीजिए उसको जाना है डाइने, वो राइट किया, आप नजदीक हैं तो लिख के ये गिर गया। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। हर गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट होता है। एज ए राइडर हम लोग जब गाड़ी में स्कूटर में बैठे हैं, वी फील के हम लोग दिख रहे हैं बट ड्राइवर देख नहीं पा रहे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एजुकेट ऑल द राइडर्स। ओके, बाएं तरफ भी नहीं दिख रहा आपको, नीचे आ जाइए। কলকাতা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, ANM নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।